भाई आमर सुशांत पाटमाझी जे कि मिशनरी बा रेवरेंड पास्टर सुशांत पाटमाझी आत्मिक आउ जागतिक चेतना विषय रे लोक मान भलो भाबे शिक्षा दे बसंती जे कि 1100 वीडियो पोस्ट करछंती आपण 9000 सब्सक्राइबर अछंती आंकर किंतु 1100 वीडियो रे गोटे मध्ये वीडियो नै प्रभु को वाक्य प्रचार करबाटा प्रेम आगे पाई जो तुम प्रभु को जो पाइल से जो प्रेम तुम पाई से प्रेम तुम भूली जाइ प्रकाशित 2:4 आम देख तथापि तुम विरुद्ध में आमर यही कथा अच्छी तुम्हें आपण आद्य प्रेम परित्याग कर आम 3 पद देखु 3 और 4 पद पुणी धैर्य धरी आंब नाम सकाशे कष्ट सही अछ वो क्लांत होई नाह यह आम जानू परमेश्वर कहते यह आम जानू तुम धैर्य धरी कौन सही अच्छ से आम जान तथापि तुम विरुद्ध में आमर यही कथा अच्छी तुम्हें आपण आद्य प्रेम परित्याग कर तुम्हें कौन कर आद्य प्रेम आगर जो प्रथम प्रथम प्रभु को जो जान से जो प्रेम थिला जो स्नेह थिला जो माने भक्ति थिला सेटा तुम्हें भूली जाऊछ से आमे से ताकू जमती प्रभु डाकिले सेटा भी भूली गले केते दिन है 2 वर्ष भी है मुझे कहली से मिछ कहली कि हाँ मिछ कहली कि किंतु तुम से जिस भी कौन केमती प्रभु मत आह्वान कले केमती मत डाकिले ये कौन शिक्षण जिस अच्छी दाऊद जिते मेढ़ा चरेवा गला तार बापांकर दाऊद सहित किए जाई ना किंतु दाऊदर जिते से मेढ़ा मान को आक्रमण करने बाघ जो आसला से बाघ को मारिदेकी एमती आउ जंतु जो आक्रमण कर तार ये करते गोलियात पाखक गले से कहते ओए तुम एत खंडा खड़क धरिकी तुम किसी मु मारिदेवी बोली कहूँ कितु से कहले तो पागलटा ये कौन से छेली चोरेबार तोर बापार मेढ़ा चोरेबा अच्छी पुणी ये कौन कह मारिदेवी कहला बेलू से कहले हो ना तो मारबू तो चले राजा पाक ड्रेस फ्रेस सब देले सब कहले मारी जा मुझे एमती मारबी ना मु जानी मोर जीवित पुरुष मो सपक्ष अच्छा मुझे मारवा कथा मारिदेवी तापर हो ठीक अच्छे गला से समुद्र गला से कौन करे 5टा पत्थर धरिक आसला से आमर आदिवासी लोक मैंने कौन करते मांकड़ तक जो माने ये करने से कुई कथार कौन कहते बुरुंबु कहते बुरुंबु से पत्थर ये गोटे रखिकी कौन छाटुणी से तार से छाटुणी पाखे थिला से माने मेढ़ा चोरे गला से छाटुणी को व्यवहार कर हाँ ठीक अच्छे राजा जंत्रपाति सेज सेज चले केमती युद्ध कर मुझे चली पार द्वारा हेब ना केमती करी तो आश्चर्य भाव से कहते केमती करू इे गोलिया तो पूरा ड्रेस लगे ए मत कौन कुकुर बोली भाविली एमती आसुच बोली कहला से कौन कहे मु जीवित परथर को नाम आसुची आओ बोलिकी जो जाकि मारुंट पूरा जाकि तार लाख जगार बाजला से मरीगला आमे सेमती प्रभु आमको आह्वान कर कौन तांकर ठिया होगा साक्ष्य हूँ कौन जे आमे तांको जानिचु एवं आमे तांको पथर आमको किए भय ना से गोलियात को डरले ना कहीं से जानी जे मो सपक्ष प्रवर्षर अच्छा मु मेढ़ा चरेला बेलू मत रक्षा कर प्रभु मत आज रक्षा करेंगे आमे जिते आद्य प्रथम आद्य प्रेम प्रथम प्रेम प्रभु को करती माने जड़े जंगल में जड़े गीत गाई कौन करके से भय से मेढ़ा मान तार बापा चोरी 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 जिते से अनुभूति तार थिला से अनुभूति कहते मो द्वारा से जिस हेब मो द्वारा से जिस हे बोलिक से शह शह लोक साक्ष्य देले प्रभु व्यवहार कले आम ईश्वर को वाक्य को ध्यान कर आम प्रभु आह्वान कर आमर कर्तव्य तांको प्रेम करवा तथापि तुम विरुद्ध में आमर यही कथा अच्छी तुम्हें आपण आद्य प्रेम परित्याग कर आगर जो जमी प्रेम कर मत प्रेम कर मु सबुठारे साहाय्य करी छिपने 2:3 पद ए देश नम्र लोक माने तांकर शासन पालन कर तुम्बे माने तुम्हें समस्ते सदाप्रभु को अन्वेषण कर धर्मर अन्वेषण कर नम्रतार अन्वेषण कर हो पारे सदाप्रभु क्रोधर दिन में तुम्हें माने गुप्त स्थान में रखा जीव कौन कौन खोज खोज तुम खोज जे कौन कौन खोज सदाप्रभु को अन्वेषण कर धर्मर अन्वेषण कर एवं
নম্রতার ଅନ୍ୱେଷଣ কର ହୋଇପାରେ। ପରସ୍ପରଙ୍କ ଯେଉଁଟା କ୍ରୋଧ ଦିନ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ କେଉଁଟେ ବନ୍ୟା ହେଉଛି, କେତେବେଳେ କେଉଁଟେ ବାତ୍ୟା ହୋଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ କେଉଁଟେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ କ୍ରୋଧର ଦିନ, ରାଗର ଦିନ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କର, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କର, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। କେଉଁଠି ମାନେ ହେଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋଇପାରେ, ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ରେ ସେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବେ, ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଶିପନ୍ୟକୁ କହିଲେ ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏଇ କଥା କୁହ ଯେ ହେ ଦେଶସ୍ଥ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ, ନମ୍ର ଲୋକମାନେ କିଏ? ଦେଶର ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ହେଉଛୁ ଆମେ। କିଏ? ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ। ମୂଷା ଯଦି ନମ୍ର ଲୋକ ହେଇନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରର ମେଣ୍ଢା ଚରେଇ ନଥାନ୍ତେ। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନମ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ। କିଏ? କିଏ ଥିଲେ? ଗଣନା 12ର 3 ପଦ, ଗଣନା 12ର 3 ପଦ। ମୂଷା ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି ନମ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ହେଲେ? 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ନେତା ହେଲେ। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ନେତା? କେତେ ଲୋକଙ୍କର? ଓଏ ମାଷ୍ଟର, ଆମେ ମୂଷାଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିଛୁ ନାଇଁ କି? ଆଦି ଯାତ୍ରା, ଲେବୀ, ଗଣନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ, ଏ 5ଟା ପୁସ୍ତକ ସେ ମୂଷା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ। ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ସେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନମ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ। 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକର ନେତା କଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପଦ। ଯୀଶୁ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ? ପଢ଼ିଦେ ମାମା, ପଢ଼େ। 5ର 5 ପରା କହିଲି, 5ର 5 ପରା କହିଲି। ମାଥ୍ୟୁ 5ର 5। ନମ୍ର ଲୋକ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ନମ୍ର ଲୋକ ଧନ୍ୟ କାରଣ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଏବେ ମୂଷା ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ କି ନାହିଁ? 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକର ନେତା ହେଲେ କି ନାହିଁ? ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଲୋକ ସେ ନମ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ। ଆମେ ବି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କହିଲେ କ'ଣ? ନମ୍ର ଲୋକ। ହରିଜନ ଲୋକ କହିଲେ କ'ଣ? ନମ୍ର ଲୋକ। ମାନେ ସେମାନେ ନମ୍ର, ସେମାନେ ନାହିଁ କରିବେ ନାହିଁ। ମୂଷାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ କ'ଣ କହିଲେ? ଏଇଟା ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ତୁ ସେ ଜାଗା ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଥମେ ଚପଲ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ୟେସ୍। ସେ କହିଲେ ଏଇଟା କଣ୍ଟା ଯାକ ଥିବ, କ'ଣ ଥିବ, କୁଆଡ଼େ ରୋଗ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଚପଲ କ'ଣ ଖୋଲିବି, ସେମିତି କହିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଖୋଲିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଜଳ ଦେବା ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା କହି ଜାଣିନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜିନିଷ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ କଥା ହେବ ନାହିଁ, ତୋତେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ଈଶ୍ୱର ସଦୃଶ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ଈଶ୍ୱର ମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଯାତ୍ରା 7:1 ପଦ ପଢ଼। ତହୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଫାରାଓ ନିକଟରେ ପରଶରକୁ ତୁଲ୍ୟ କରି ନିଯୁକ୍ତ କଲୁ ଓ ତୁମ ଭ୍ରାତା ହାରଣ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେବ। କଥା କହିବା ଲୋକ କ'ଣ ହେଲେ? ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଲୋକ କ'ଣ ହେଲେ? ମାନେ ଈଶ୍ୱର ସଦୃଶ, ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଯେ କଥା କହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ହେଲେ? ଈଶ୍ୱର ତୁଲ୍ୟ ତୁମକୁ ନିଯୁକ୍ତି କଲୁ। ତା ନୁହେଁ, ଆଜି ତ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାନେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସାରଥୀ ବାବା ସେ କ'ଣ କଲେ? କ୍ଷୀର ବାହାର କଲା ବୋଲିକି ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈରେ କରିକି ଇଏ କଲେ, ସେଠି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପରଶୁ ନିଜେ କହିଲେ ତମେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଜି ମୂଷାକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛୁ କି? ଯୀଶୁ କାହିଁ କରାହେଉଛି? ଯୀଶୁକୁ କାହିଁ କରାହେଉଛି? হ্যাঁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ଧରି ଦେବତା ହେଲେ ମରଇ ଉଠଇ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଲୋକ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ମରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। କେବଳ ଏଲିଓ କେବଳ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ସେମିତି ଜୀବିତରେ ସେ ଗଲେ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ଧରି ଦେବତା ହେଲେ ମରଇ ଉଠଇ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ହେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲାଉଛି, ସେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ମୁଁ ଓ ପିତା ଏକ ବୋଲି କହୁଛି, ଇଏ ମାନେ ଆକୁ ମାରି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଯାଜକ ମାନେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ। ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ କ'ଣ?
स्वर्ग पृथ्वी लोप पाइब किंतु मोर वाक्य कदापि लोप पाइब नाही मु जहा कहिछि ताहा हेबो 3 दिन पर मु उठिबी लोक मान कहले कोन एई शरीर मोर मंदिर ए मंदिर को भांगिले मु 3 दिन पर मु गड़ी देबी बोली कहउछि जेतेबेले से मरा मारिदेले से महाशय आम मन पड़े लोकटा प्रवंचक कही मत मले मत उठबी बोल कि से आर समाधि को सुरक्षा करा जाओ समाधि को सुरक्षा कराला किंतु आश्चर्य हर प्रभु आज उठिले से पिता परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट बोल निजुक्ति देले से आम जीवित ईश्वर को जाचु से जीशु निजे कहले नम्र लोक धन्य कारण पृथ्वीर अधिकारी हेबे।